ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. 21 декабри соли 2021 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон паёми навбатии худро ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон баён намуданд. Дар паёме ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ арза доштанд, нуктаҳои муҳими сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2022 ва солҳои оянда, масъалаҳои асосии рушди давлатдории миллӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ, ҳифзи давлати демократии дунявӣ ва ҳуқуқии Тоҷикистон дар соли 2022 ва солҳои оянда дар назди мақоми олии қонунгузор, ҳукумат ва халқи Тоҷикистон масъалагузорӣ гардид. бо мақсади фаҳмонидани баъзе аз нуктаҳои ин паём ки дар заминаи он аз ҷониби дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи чорабиниҳо дар соли 2022 барои вазорату идораҳо, мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ таҳия ва пешниҳод шудааст, ҷиҳати дуруст татбиқ намудани нуктаҳои ин паём, мақсад ва ҳадафҳои он имрӯз ба шабакаи телевизионӣ раиси кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатзода Сулаймон Пирхон, директори маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Усмонзода Хайриддин Усмон, мудири кафедраи ҳуқуқи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор Сангинов Дониёрро даъват намудем. Дар ҳар як паём роҳбари давлат аснои муайян намудани самтҳои асосии сиёсати дохилии давлатамон ҷиҳати таваҷҷӯҳ намудан ба масъалаҳои мубрам ва аввалиндараҷа ба вазорату идораҳо, ба мақомоти давлатӣ вазифаҳои мушаххас мегузоранд. солҳои 2022-2026 панҷсолаи рушди саноат эълон гардид. мехостам назари шуморо роҷеъ ба зарурат ва аҳамияти эълон намудани панҷсолаи рушди саноат дар Тоҷикистон шунавем. воқеан ҳам паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ инъикоскунандаи заминаҳои рушди инкишофи кишвармон барои давраи имрӯз ва минбаъд аст ва он факту рақамҳо ва далелҳое ки барои рушди босуботи кишварамон барои давраи имсола ва минбаъда дар паём оварда шуданд, умедворкунандаи он ҳаст барои тамоми аъзони ҷомеа ки ҳадафҳое ки дар ин паём барои соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа гузошта шуданд муваффақона ба даст оварда мешаванд. ҳадафи чоруми стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама ба он дастовардҳое ки зимни татбиқи ҳадафҳои стратегии якум, дуюм ва сеюми пешниҳод намудаи ва дар амал татбиқ намудаи кишварамон асос меёбад. ва дар паём ҳам пеш аз ҳама агар ки хеле амиқ назар андозем ба он муҳтавои масъалагузорие ки дар он ҷо ҷой дорад, пеш аз ҳама президенти ҷумҳурии Тоҷикистон заминаҳои асосиро пеш аз ҳама мавриди таҳлил қарор доданд ки дар кадом замина имрӯз рушди кишварамон метавонад ки идома ёбад ва бинобар ҳамин ҳам дастовардҳои 30 соли истиқлолиятамонро аз ин ҷиҳат баҳогузории хеле мунсифона ва бо таҳлили амиқ пешниҳод намуданд.
و در جهان امروز پیش از همه کل کشورها کوشش به آن خرج میدهند که رشدشان پیش از همه رشد فراگیر باشد، یعنی که تمام قشرهای جامعه باید متشکلانه برای به دست آوردن هدفهای رشد این کشور جلب شده باشند و از این نگاه پیشنهاد و در عمل تطبیق نمودن هدف صنعت کنانی با سرعت کشور یکی از عامل‌های اساسی هست که مملکت ما را میتواند که در ردیف کشورهای رشد یابنده در سطح نمایان جای داده تواند و از این نگاه در پیام پیش از همه زمینه‌هایی که باید مساعدت کننده باشند برای به دست آوردن آن مسئله هایی که مربوط به هدف استراتژی صنعت کنانی با سرعت کشور هست مورد بررسی خیلی همه طرفه قرار داده شدند. پیش از همه زمینه های مادی خود تطبیق همین هدف تحلیل شده است و این امکانات میدهد که دایره وسیع اهالی کشورمان به شغل پرمحصول در اطراف تطبیق این هدف فرا گرفته شود و بنابر همین هم پیش از همه در برابر نشان دادن زمینه های مادی روش، یعنی که اگر که توجه شده باشد پیش از همه دستاوردهایی که در ساحه تامین آذوقه‌باری کشورمان، دسترسی مردم به ذخیره های مالیوی و مادی در طول این 30 سال خیلی دقیق نظرانه بها داده شدند که به کدام موفقیت ها ما نائل شدیم و بنابراین هم در آنجا اگر که توجه نمایید پیش از همه به یک رقم خیلی امیدوار کننده برای تطبیق با ثمر این هدف پیشنهاد شده است که در طول 30 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مجموع محصولات داخلی کشورمان به هر سری اهالی بیشتر از 30% رشد نموده است و من بعد نیز با تطبیق این هدف استراتژی 2 برابر زیاد شدن تقسیم مجموع محصولات داخلی کشور به هر سری اهالی پیش گذاشته شده است. صنعت کنانی که در 5 سال آینده رشد آن رو پرزیدنت مملکت مسئله گذاری کردند با دستگیری های مادی و زمینه های حقوقی و امتیازهایی که به صاحبکاران و در رشد صنعت یعنی وطنی استحصالات وطنی پرزیدنت مملکت مسئله گذاری کردند با پررگی پیش از همه برای تامین شرایط ارزنده زندگی شهروندان، برای بهتر کردن شرایط اقتصادی مملکت، برای بلند برداشتن سطح نیکوکاری مردم نگرانیده شده. بله واقعا هم خیلی درست تاکید کردید. بنابر همین در این مورد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیش از همه به رشد نیروی انسانی جامعه توجه کردند و هدف گذاشتند که باید پیش از همه برای تشکل و رشد نیروی ذهنی جامعه نهادهای معارف، علم و اینچنین تامین حقوقی فعالیت صاحبکاری در جامعه باید همه وقت مد نظر باشد و امتیازها برای رشد همین سمت‌ها در اینجا معین کرده شدند و از جمله یکی از نقطه‌های اساسی که در پیام تاکید شد و این یکی از خصوصیت‌های اقتصاد فراگیر یعنی اقتصاد اینکلوزیوی هست، این پیش از همه نوابسته از سن و سال ساکنان هر یک کشور به فراگیری تحصیل برای کسب آموزی جلب کردن آنها است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وظیفه گذاشتند که باید برنامه ها و استراتژی های مخصوص برای تطبیق این هدف تهیه و تطبیق کرده شوند. پرزیدنت مملکت در پیامشون خاطررسان شدند که اجلاسی تقدیرساز 16 که در شهر بوستانی خوجند شده گذشت با همین اصلاحات
ба ҳамин раванди давлатсозии тоҷикон замина гузошт ва аз рӯзҳои аввале ки президент ба ҳайси раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон зимоми идараро ба даст гирифтанд, гуфтанд ки ман таъкид кардам ки роҳи ояндаи давлатдории мо ба сӯи давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ аст. ва ҳамин нуқтаро президент дар паём таъкид карданд ва ишора намуданд ки давлати мо дар он рӯзҳо ҳатто рамзҳои худро надошт. дар иҷлосия рамзҳои яъне давлати тоҷикистон қабул карда шуд. яъне сухан дар бораи ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ ки қариб рамзҳо, нишона, аломатҳои худро надошт, таҳти роҳбарии бевоситаи пешвои миллат ва шоҳроҳи ояндаи ӯ муайян гардид ва баъдан бо қабули конститутсия ин шоҳроҳ ба ҳукми қонунӣ даромад ва халқи тоҷикистон дар ҳамовазӣ бо роҳбари давлат ин роҳро интихоб кард. ҳамин ишора ба роҳи давлатдории тоҷикон ки аз ҷониби президенти мамлакат шуд ва дар ин 30 сол ҳамин самти давлатдорӣ, ҳамин шоҳроҳи муайянкардаи президенти мамлакат ки дар ҳамовозӣ бо халқ сурат гирифт, ба халқи тоҷикистон чӣ дод ва то кадом дараҷа ин интихоби таърихӣ, дуруст, мақсаднок ва ҳадафманд буд ки ба орзуи омоли халқи тоҷик мусоидат мекард. назари худро баён кунед. вақте ки аз ҷониби пешвои миллат таърихи 30 соли истиқлоли давлатӣ мавриди омӯзиш, баррасӣ қарор дода шуд, суханронии пешвои миллат аз истиқлолияти тоҷикистон оғоз гардид ва таъкид намуданд ки унсурҳои асосии давлатдорӣ аз даст дода шуд ва мардуми тоҷикистон ба муноқишаҳои дохилӣ ва баъдан ҷанги гражданӣ рӯбарӯ гардид ва дар тоҷикистон ки пойтахти он шаҳри душанбе буд, вобаста ба вазъияти мураккаб баргузор намудани ҷаласаҳои ҳукуматӣ ва дар маҷмӯъ баргузор шудани чорабиниҳои сиёсӣ ки барои устувор намудани давлатдории кишвар замина бояд мегузошт, шароит набуд. ва имрӯзҳо мо иҷлосияи 16-умро ҳамчун иҷлосияи тақдирсоз мавриди баррасӣ қарор медиҳем. он як қатор сабабҳо дорад. аввалан он ки ба сари қудрат нафаре омаданд ки тавонистанд дар шаҳри бостонии хуҷанд ин иҷлосияро бо гурӯҳҳои алоҳидаи ҷомеаи шаҳрвандӣ баргузор намоянд ва дар ҳамин иҷлосия 74 санад қабул шуд ки онҳо барои асосҳои сохтори конститутсионӣ замина гузоштанд. онҳо барои бахшиши нафароне ки аз гумроҳӣ, аз надонистани арзишҳои миллӣ ба ҷиноят дастзада буданд озод гардиданд ва дар маҷмӯъ санадҳо тавонистанд замина барои асосҳои сохтори конститутсионӣ, рукнҳои давлатдорӣ ва дар маҷмӯъ таъмини ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд муқаррар карда шаванд. дар яке аз баромадҳои худ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуда буданд ки шояд набудани конститутсияи давлати соҳибистиқлол боиси ба вуҷуд омадани ҷанги шаҳрвандӣ дар тоҷикистон гардида бошад ва вақте ки иҷлосия баргузор гардид, аллакай муқаррароти моддаи якуми конститутсияи кишвар чуноне ки шумо зикр намудед, асосҳои сохтори конститутсионӣ аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон ки имрӯз дар моддаи як қарор дорад, давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ дар ҳамун иҷлосия ифода гардидааст. яъне оғоз карда аз моддаи як конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон қадамҳои устувори роҳбари давлат, санадҳои қабулшудаи ин иҷлосия аввалан заминаи ҳуқуқии устуворро фароҳам оварда бошанд, баъдан ба дили мардуми тоҷик гулхани умед ба ояндаи дурахшонро кушоданд, чунки ин иҷлосия тавонист дар байни мардуми тоҷик муттаҳидӣ, дар байни мардуми тоҷик пешрафту инкишофро ҷойгир намояд. пас иҷлосия ҳамчун иҷлосияи таърихӣ аввалан барои асосҳои сохтори конститутсионӣ, баъдан барои муттаҳид намудани халқи тоҷик ва сеюм барои ояндаи дурахшон замина гузошт.
امروز اگر ما تحلیل نماییم قبول شدن بیش از 20 کودکس 350 قانون 10,000 سندهای معیاری حقوقی محض اساسهای اولین آن آغاز آن از اجلاسیه 16 آغاز می‌گردد و من بعد در برآمد خود پیشوای ملت تاکید نمودند که اساسهای یا رکن دولتداری در این اجلاسیه گذاشته شد و ما توانستیم 6 نوامبر سال 1994 کنستیتوسیای خود را قبول کنیم و این کنستیتوسیه آرمان و آرزوی خلق تاجیک را در شکل معیار حقوقی در خود افاده نمود. تشکر. یعنی همون شورای تاریخی که اجلاسیه 16 تحت رهبری پیشوای معظم ملت معین کردند و بعدا کنگره جمهوری تاجیکستان اون را به حکم قانون درآورد، امروز تاریخ 30 ساله دولتداری ما ثابت نمود که راه انتخاب کرده راه درست بود و اگر به مضمون و محتوای پیام‌های هر ساله پرزیدنت اگر نگاه کنیم پیش از 20 سال می شود که در همین پدیده پیام که همچون یک حجت بزرگ تاریخی، همچون یک حجت بزرگ سیاسی، حقوقی و برنامه‌ریزی و دستور عملی، راهبر دولت از راه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی وسیع استفاده نموده تکمیل دادن همین شاهراه را، توسعه بخشیدن اون را مسئله گذاری میکنه. در قطار اون جنبه های اقتصادی اجتماعی که راهبر دولت و اون امتیازهایی که به مردم تاجیکستان در پیام پیشنهاد شد، بعضی مسئله های حفظ نمودن انا همین دولتداری دموکراتی و دولتداری دنیوی هم از جانب راهبر دولت مخصوصا تاکید شد. درباره حفظی انا همین نمای دولت دنیوی که همین شاهراهی که پرزیدنت از روزهای اول همچون نمونه برای دولتداری تاجیکان که در فضای اون مردم انعنوی تاجیک تواند که هم عرف و عادت و انعنه و حفظ اعتقاد خود را راه اندازی کند و هم با تحمل با ادیان گوناگون مراسا داشته باشد و هم در شاهراه بنیاد دولت دموکراتیک بنیاد خود قدم‌های استوار ماند نظر خود را بیان می‌کرده. در پیام نوبتیشون پیشوای ملت صراحتاً گفتند که عالمان و جامعه شناسان یکجا با زیاییان باید ارزش‌های ملی ما را خوبتر و بهتر به نسل آینده معرفی نمایند و این را همچون وظیفه شهروندی هر یک زیایی و هر یک دانشمند اعلان نمودند. البته مفهوم دنیویت چطوری که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در ماده یکم آن درج گردیده است که جمهوری تاجیکستان دولتی صاحب اختیار، حقوق بنیاد، دموکراتی و دنیوی می باشد و مفکوره یگان حزب یا اتحادیه به حیث مفکوره دولتی قبول نگردیده است و خوشبختانه ثمره همین سیاست درست بود که امروز مردم تاجیکستان در یک فضای آرام و آسایشته، در یک فضای باثبات کار و فعالیت دارند. پرزیدنت مملکت ضرور شمردند که ما باید راه رو انتخاب کنیم که من بعد تواند که در همین جامعه انعنوی ما هم آزادی ادیان رو تامین کند، هم شکل اداره دولت رو برای قانع نمودن منفعت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی شهروندان درست هدایت سازد. من اینجا میخواستم نظر شما رو در مسئله اون فهمم که پرزیدنت جهت حفظ کردن همین دنیویت مخصوص تاکید کرد، دو مراتبه اصطلاح خرافات رو استفاده برده و در اینجا تاکید کردن که از بیسوادی، جهالت و خرافات جامعه به جای نمیرسد، یعنی مخصوصا تاکید کردن و دوم خرافات جهالت است و جهالت به انسان تنها بدبختی می آورد. یعنی در ادامه حفظ همین ریجه نظام دنیویت پیشوای معظم ملت به اون تهدیدی که امکان دارد که به همین ریجه دنیویت تهدید یعنی ضرر رساند، این پیش از همه خرافات است و من همچون متصدی ساحه دین، همچون مسئول، همچون داننده همین اسرار مثال اصلاحات دینی از شما میخواستم که راجع به خرافات و ضرر اون ضرر یعنی امکان پذیر اون به نمای دولت دنیوی و جهت پیشگیری اون چیکارها رو باید کنیم و کمیته دین البته مطابق با پیام با نقشه های خودش رو دارد در سال 2022 چیکارها رو کردنی هستید. پیشوای ملت در پیام نوبتیشون بسیار با مورد ذکر کردند که
برای همقدم زمانه بودن ما باید با از خودکنی علم‌های طبیعی و ریاضی صاحب کسب نمودن نسل آینده کوشش و زحمت نماییم، چون که چطوری که ذکر کردید این خرافات، این جهالت است. خب خرافات چیست؟ اگر با مفهوم ساده تر کرده گذاریم، هر یک پدیده یا واقعیتی که نسبت داده می شود به چیزی که قوت آن را ندارد، این چی است؟ خرافات است. برای مثلا مفهوم سوختن یا سوزش نسبت داده می شود به چی؟ به آتش. یعنی مفهوم سوختن یا سوزش، نسبت دادن مفهوم سوختن و سوزش به آتش، این یک حقیقت است، چون که ما در تجربه میدونیم که هر روز نتیجه آتش چی میشه؟ سوختن یا سوزش میشود. اما نسبت دادن مثلا شفا طلب کردن از یک چیزی که نه طب آن را اثبات کرده است، نه علم اثبات کرده است، یا اینکه مثلا جستن راه حلی که از یک راههایی که غیر منطقی است. و چطوری که ما خوب آگاه هستیم، یکی از گام‌های مهمی که حکومت جمهوری تاجیکستان در پیشگیری نمودن خرافاتگرایی در جامعه شد، به شک این چی است؟ قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنان جشن مراسم است که بسیار رسم و آیین ما رو از خرافات چی کرد؟ تازه کرد. بسیار ما همگان شاهد بودیم که مردم تا قبول قانون مذکور در اساس بعضی مفهوم‌های نادرست، بعضی اعتقادهای نادرست چقدر به اسرافکاری دست می‌زدند، چقدر به تعصبی کورکورانه دست می‌زدند دیگر. و همین تشبوسی که جناب عالی کردن با قبول قانونی تنظیم، یک اصلاحات یا که ریفرم زیاد بزرگ در جامعه اصلاحات معنوی بزرگ در جامعه امروز معاصری ما شد. و همزمان دیگر تشبس‌های حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله اعلان نمودن آزمون‌های فروغ صبح دانایی کتاب است و رشد علم‌های دقیق، همه این بیانگر چی است؟ بیانگر آن است که با خرافات، با جهالت نمیتوان همقدم زمان باشد، نمیتوان ما به زندگی ارزنده دست یابیم. یعنی همین خرافات شما طرز بیان کردید، بیرون برآمدن از قدرت امکان همون پدیده به خرافات تبدیل می‌یابد. البته قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم جهت پیشگیری همین مسئله ها خیلی کوشش کرد و دیگر عامل یا که گویم واسطه‌ای که میتواند پیش روی خرافات را گیرد، این علم و دانش است. همه ساله بودجت دولتی تاجیکستان، من در همین پیامم تاکید شد که 43.8% به ساحه اجتماعی روان کرده شد و در همین پیام هم پرزیدنت مملکت معارف رو زمینه اساسی بنیاد ملت نامیده. این یک تزیس، یک شعار بسیار حکمت آمیز بلند هست که در زیر این مثال، یعنی در برابر اون که پرزیدنت معارف رو، علم رو، دانش رو، همچون ساحه اجتماعی رو زمینه اساسی تشکل انسانی نو، انسانی صالح، انسانی دانشمند، انسانی که از خرافات بیرون است معین کردن و دستگیری پیوسته و غمخوری بی‌واسطه رهبر دولت به ساحه اجتماعی بخصوصا معارف بسیار همه ساله پیوسته قوی و استوار است. من میخواستم نظر شما رو راجع به همین مسئله فهمم که ما از قیاس بعضی مسئله هایی که مثال در سمت قبول قانون بودجت می رود، کم دولت هایی هستند که تا 43-45% مثال بودجت خود رو به سمت اجتماعی روان میکنند. حالا که ما دولت ما رو مثال در 5 سالهای آینده با رشد صنعت نگراندیم، لیکن با وجود همه پرزیدنت دستگیری ساحه اجتماعی رو از مد نظر دور نموندن و همین دقت، همین توجه و همین مسئله هایی که رهبر دولت مهم میشمارند در تشکل دولت دوری ملی ما چه اهمیت دارد و نتیجه آن رو ما چگونه پیش بینی کردن میتوانیم، نتیجه مثبت آن رو. ارزش هر یک پدیده پیش از همه در مقایسه با پدیده های دیگری که همردیف این حادثه هستند معین کرده می شود و در حیات جمعیتی هم پیش از همه برای اون که ارزش و مرتبه یگان اقدام بهاگذاری کرده شود، آن را با پدیده هممانندش مقایسه میکنند و بهاگذاری میکنند و بنابراین هم
از این موقع هدف‌هایی که برای انکشاف امروز جمهوری تاجیکستان در دوام 30 سال استقلالیت پیگیری میکند، پیش از همه چنانه که ذکر کردید به تشکل انسانی صفتا نو نگرانده شدند، زیرا در برابر آنکه ساکنان کشورمان از دستاوردهای تطبیق این هدفها برابر استفاده میبرند، دسترسی دارند، زندگی خودشان را بهتر و خوبتر میسازند، در برابر این چون که از پیام برمی آید هدفهای رشد کشورمان از انسان، از ساکنان کشورمان در برابر این تقاضا دارند که آنها نیز باید صفتهای خودشان را، هم صفتهایی که برای مطابق شدن به طلبات امروزه انکشاف است، هم برای جوابگو بودن به آن حادثه هایی که امروز در هم داخل و هم در منطقه صورت میگیرند، همین گونه باید صفت ها را داشته باشند. و بنابر همین هم چون که ذکر کردید در همین مورد جلب کردن هم ذخیره های مادی و هم معنوی به تشکل آن همین گونه شخصیت در جمهوری تاجیکستان همیشه مد نظر قرار داشت و این در این پیام نیز خیلی دقیق همه طرفه تاکید کرده شد. و بنابر همینم پیش از همه برای به این هدف رسیدن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مخصوص به ساحه معارف تکیه کردند، زیرا تمام نیروی ذهنی انسان پیش از همه از همین نهاد، از رشد همین نهاد وابستگی دارد و جلب سرمایه های خیلی زیاد هم ذخیره های بودجتی و هم جلب سرمایه گذاری های بیرونی بیشتر به همین سمت روانه کرده شده است و تاکید هم به آن که از خودکنی آن همین ذخیره ها پیش از همه به صفت خود انسان تعلق دارد. این تقاضا میکند که باید پیش از همه نهادهای دخلداری همین ساحه اجتماعی باید فعالیت خود را سازگار به همون هدفها مقصد گذاری هایی کنند که در پیام ذکر شده است و این پیش از همه به اون آورده میرساند که واقعا هم اکنون بهادهی درجه حیات اجتماعی ساکنان کشورمان اگر دقت کرده باشیم در پیام های سال های آخر اکنون نه به تامین حد اقلی زیست بلکه به هدف دیگر، یعنی که تامین زندگی شایسته نگرانده شده است و زندگی شایسته در علم جامعه شناسی و اقتصادی چینک‌های مخصوصی خودش را دارد و بنابر همین در پیام خیلی باریک بینانه به این توجه کرده شد که اکنون درآمد هر ساله ساکنان کشورمان یکی از چینک‌های اساسی بهاگذاری کردن در مورد رسیدن به همین هدف تامین زندگی شایسته قرار داده شده است و بنابر همین هم در این مورد هم تاکید کرده شد که در صورت تطبیق هدف چهارم استراتژی جمهوری تاجیکستان یعنی که صنعت کنانی درآمد میانه اهالی باید به درجه های خیلی زیادتر و نمایانتر برای نشاندادهای رشد، یعنی با همین مقصد هم در پیام های هر ساله ما احساس میکنیم که همه ساله وابسته به تغییریابی سطح صفت زندگی مردم پرزیدنت مملکت حد معاش اقل رو بلند میکنن، نفقه ها رو بلند میکنن، نفقه معیوبان بلند کرده شد، نفقه کارمندان مقامات حفظ حقوق و خدمتچیان حربی، یعنی این همه دستگیری های ساحه اجتماعی پیش از همه از طبیعت اجتماعی بودن دولت تاجیکستان شهادت میدهد. ما میدونیم که پیام این همچون مراجعت رسمی در جامعه جهانی رهبران دولت به مقام قانونبرار است و ببینید که یک ویژگی خاص پیام رهبر دولت ما در جریان دولت سازی و ملت تشکل دهی در آن است که پرزیدنت یکجا با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به خلق تاجیکستان مراجعت میکنند.
ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба вазорати идораҳои дахлдор муроҷиат карда вазифа масъулиятҳои муайяни давраи гузариш ва давлатсозиро масъалагузорӣ мекунанд ва дар баробари ин ҳама дар ҳамун банди махсуси алоҳида ба мақоми қонунбарор ва ҳуқуқиҷоткунандаи кишвар ҳам масъалаҳо гузошта мешавад. ҳамин модели давлатдории демократии ҳукумиёт дунявии мо ба як самти ҳаракат дорад ки арзишҳои ҳуқуқи байналмилалиро бо арзишҳои миллӣ ба ҳам васл карда як модели мисол давлати шаклан демократӣ ва мазмунан миллиро пешниҳод карда истодаем ки ин бисёр як навгонии ҷиддӣ дар илми ҳуқуқшиносӣ мебошад ва дар ҳамин паём ҳам президенти мамлакат бори дигар таъкид карданд ки мақоми қонунгузорро зарур аст ки вобаста ба рушди ҷомеа тағйир ёфтани манфиатҳои давлатдории миллӣ ба тағйири сифатии қонунҳо диққат диҳад. яъне қонунияти диалектикӣ рушд кардани қонунгузориро ба инобат гиранд вобаста ба манфиати миллат ва давлат ва ҳамзамон ба сатҳ ва сифати қонунгузорӣ тавассути гузарондани мониторинги қонунҳо таваҷҷӯҳ намоянд. назари шуморо нисбат ба ҳамин масъала мехостам фаҳмам ва тавсияҳои шуморо ки мо бояд чӣ гуна ин корро роҳандозӣ кунем. ташаккури зиёд. воқеан агар имрӯз мо 30 соли давлатдории тоҷикистонро мавриди таҳлил қарор диҳем, онро ба 3-10 сола ҷудо кунем, 10 солаи аввал барои устувор намудани сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ ва ҳаминчунро роҳбари давлат ҳам таъкид карданд дар паёмашон. бале 10 солаи дуюм барои инкишоф додани кишвар ва 10 солаи сеюм барои рушд бахшидани он равона шудааст. пас худ як таҳлили воқеӣ ки халқи тоҷик дар ҷараёни он иштирок кард, ин қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва 3 маротиба ворид намудани тағйири ловҳаҳо ба он далели он аст ки дар ҷомеа қонун шахсшуда монда намебошад. аз нигоҳи илмӣ ягон санади меъёри ҳуқуқӣ догма нест ва барои ҳимояи манфиатҳои ҷомеа, ифода намудани манфиатҳои ҷомеа, танзими муносибатҳои нав ба вуҷуд омада ба ҳама гуна санад тағйири ловҳаҳо ворид карда мешавад ва ба Конститутсияи кишвар ворид карда шуд. пас ин маънои онро дорад ки дар ҷомеаи Тоҷикистон ҳангоме ки муносибатҳо дар сатҳи конститутсионӣ нав шуд, ислоҳоти конститутсионӣ ворид карда шуд, санадҳое ки дар заминаи Конститутсия қабул карда мешаванд, онҳо низ бояд тағйири ловҳаҳо карда шаванд. ё ин ки аввалан барои дар зинаи аввал 10 солаи аввал барои устувории сулҳу субот бошад ва дар 10 солаи сеюм барои инкишофи Тоҷикистон, шароити зиндагии арзанда, рушд намудани соҳаҳои алоҳида аз ҷумла саноат мардуми тоҷик кӯшиш намояд. мақомоти давлатӣ аз ҷумла шохаи ҳокимият, шохаи қонунгузор низ бояд бо назардошти муносибатҳои нави ҷамъиятӣ, талаботҳои нави ҷомеа ва дигаргуниҳое ки дар сатҳи байналмилал низ сурат мегирад, қонунҳоро тағйири илова кунад. мисоли мушаххас дар соҳаи соҳибкорӣ буда метавонад. худи пешвои миллат таъкид намуданд ки барои дастгирӣ намудани соҳаи соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ соли 2021 кодекси нави андоз қабул карда шуд. аз 1 январи соли 2022 он мавриди амал қарор дода шуд. пештар ки он 10 намуди андоз буд, айни ҳол 7 намуди андозро фаро мегирад. 110 имтиёз ба соҳаи соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ пешниҳод шудааст. агар мо худи қонунгузории андозро таҳлил намоем, аввалан маротиба вақте ки дар замони истиқлолият давлатӣ қабул шуд 21 намуди андоз буд, баъдан 16 намуди андоз буд, сеюм маротиба 10 намуд ва ин бинед чорум марҳилае ки кодекси андоз қабул мешавад, он 7 намуди андозро пешбинӣ мекунад. бо ҳамин мисол дар дигар соҳаҳо, соҳаи тандурустӣ, маориф, сайёҳӣ ва кулли соҳаҳои хоҷагии халқро мо дида метавонем ки пешвои миллат бо ташаббуси худ ба монанди он ки шумо қонунҳои миллиро мисол овардед, ҳангоми омӯзиши вазъи ҷомеа, талаботи ҷомеа, сарфакорӣ намудани маблағҳои ҷомеа, рушд намудани ҳуқуқҳои инсон кӯшиш менамоянд ки санадҳоеро қабул намоянд, ҳамчун ташаббуси қонунгузорӣ пешниҳод намоянд ки аз ҷониби парлумон қабул карда шавад ва ба талаботи ҳамонрӯзаи ҷомеа ҷавобгӯ бошад. имрӯзҳо мақомоти қонунгузор воқеан аз таҳлили қонунгузории амалкунанда дар муқоиса бо давлатҳои пешрафта
бояд баъзе меъёрҳое ки онҳо мухолифати байни ҳамдигар доранд, нуқсоне дар онҳо дида мешавад, баҳри бартараф кардани онҳо ба манфиати халқи тоҷик ки мувофиқи конститутсияи сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ мебошад, фаъолияти худро пеш баранд. ман ҳамчун яке аз мутахассиси соҳаи ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи сайёҳӣ гуфта метавонам ки имрӯз дар қонунгузории кишвар нуқсонҳо дида мешавад дар ин самтҳо. масалан мо соли 2020 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сайёҳиро қабул кардем. 21 намуди сайёҳиро дар он ҷойгир кардем. аммо имрӯз таҷрибаи байналмилалӣ нишон медиҳад ки садҳо намуди сайёҳӣ аст ки аз онҳо шаҳрвандон истифода мебаранд ва барои он ки шаҳрвандони тоҷикистон дар дохили кишвари мо ва шаҳрвандони байналмилал ҳангоми истифода намудан аз шакли сайёҳии байналмилалӣ ин ё он намуди сайёҳиро истифода кунанд, бояд дар меъёри қонунгузории мо он дарҷ карда шавад ва он ба талаботи байналмилал ва давлатҳои рушдкунанда мутобиқ бошад. яъне имрӯз мақомоти қонунгузор бояд бо ташаббусҳои худ ва олимон бо исбот намудани нуқсону мухолифату камбудии қонунҳои алоҳида мақолаҳои илмии худро нависанд, баҳри такмили қонунгузорӣ, ҳимоя намудани манфиати халқ ва аз ҷумла ифода кардани арзишҳои миллӣ дар сатҳи конститутсионӣ ташаббуснок бошанд. ташаккур. яъне мо қонун дар бораи сайёҳӣ дорем, қонун дар бораи сайёҳии байналмилалӣ ва дохилӣ дорем ки онҳо ҷудо шудаанд, вазифаҳо функсионирашон. албатта парлумон ман фикр мекунам дар ин самт кор карда истодааст. қонунгузорӣ ҳама вақт дар ҳолати такмил мебошад ва он андешаҳое ки шумо гуфтед, албатта ман фикр мекунам бо дигар олимони ҳуқуқшиносӣ ҳастанд ки фикру андешаҳошон пешниҳод мекунанд. вале дуруст як нуқтаро шумо таъкид кардед ки парлумони кишвар бояд ҳам овоз, ҳам роз ва набзи ҳамин талаботи ҷомеаро дар ҳамин давраи гузариш бояд ба инобат гирад ва қонунҳо бояд тарзе қабул шаванд ки онҳо на танҳо барои имрӯз, барои фардо ҳам онҳо тавонанд ки манфиати давлати миллатро ҳифз карда тавонанд ва ҳамун аз зумраи имтиёзҳои ҳуқуқие ки дар фаъолияти соҳибкорӣ ва умуман дар соҳаи рушди саноат президенти мамлакат дар ҳамин паём пешниҳод карданд. бубинед ки озод намудани мисол соҳаи пилапарварӣ, он чизе ки ба маҳсулоти ватанӣ сару кор дорад, озод намудани дар мисол замине ки дар он ҷо тӯҷзор киш мешавад ба муддати мисол 10 сол, озод намудан аз ҳама гуна андоз он корхонаҳои саноатие ки дар соҳаи пилапарварӣ кор мекунанд. яъне ҳамин тартибе ки вобаста ба талабот ва манфиати ҷомеа ва рушди саноат дар марҳилаи муосир истодааст, имрӯз роҳбари давлат, президенти мамлакат пешниҳод карда истодаанд. тамошобинони муҳтарам, имрӯз мо бо ҷалби мутахассисон ва масъулин баъзе аз нуктаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳоди шумо гардем. дар воқеъ паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон як сарчашмаи хеле нодири амалкардҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ дар роҳи давлатсозии миллии тоҷикон мебошад ва мо ҳам кӯшиш кардем ки тавассути мутахассисон роҷеъ ба нуқтаҳои муҳими ин паём бо шумо фаҳмо, оддӣ ва сода сухан гуфта бошем, то ин ки шумо якҷо бо мо халқи тоҷикистон дар роҳи давлатсозии худ аз ин ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат дуруст истифода намоем. дар пеш таври роҳбари давлат таъкид карданд, моро вазифаҳои хеле муҳим истодааст. дар пеш дастовардҳо, музаффариятҳо ва мушкилиҳо кам нестанд. агар мо муттаҳид бошем, сиёсати давлатиро дуруст дарк кунем, мазмун ва муҳтавои супоришҳои пешвои миллатро дуруст ҳазм кунем ва дар зиндагӣ татбиқ кунем, албатта мо ба муттаҳидӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва рушди бештару хубтар хоҳем расид. ташаккур, ба диққат.